Saroy inti ogdoon osoo naatiif baay'diyoosaan mala deetii salaama deetii duusayloo xeenayloo takkettayloo galay kessay inta sageetetta baye ubbi salaame ubbi saro tamatan godaa sun tamirno anjetto ubbi salaame giyoga hashunaages intena diyoosan taayinaata gayda hachi isiba haasana gaadhatuma yaasi giyoga hegeekka aybe nuna koshshiya batuma social median daroto naato taani be'ays giyoga daroto taani be'ays giyoga hegeekka aybe giikko nuuni oona gidiyaba gidikkokka nu biittan nuugee sima nu haasayiyoo qaalay des denne he qaalaadan qassi pitaleekka des gidenne pitaliya waatta pitaliya gin selle pitaliya gin daabula ustta pitaliya gin yaw pitaleti de'oosona waatta pitaleta giyoogeeti doosona qassi bawuleta giyoogeeti konsonanti giyoogeeti pitaleti doosona kapital letter giyoogeetinne small letter giyoogeeti daroti doosona timirte zuuriya biiko giyoga enna taayyokko tuma giran galis issito taani tiktokiya bollaani yone wolaytta naati baggay qan'ishiya oyshettiyageekka dees qassi haysiya odettiyageekka dees qa hagaadan wolayttatto pitaliya xirritti oottidi xeesenne giyo xiyaaqe naatoo de'es giyoga enna hegaani taani tuma gaan danddayidoga naati ta pitaliya tamaari kiyidi beesi naati dicci gakkidikka pitaliya tamaaris gaada qoppikke ta baggaara giyoga ta baggaara tana gidikko ta betechaale mexeniya ta tamaaridoogaa keena ubba pitaliya hachchi hadaday wol'iyakkon dogikke tuma dogikke naato pitaliya wolayttatto pitaliya iske zeddiya gakkanaashin xeesaa woykko xeesitee yaagidi issi uray oychchiyaba gidikko minalbaat ta sassatettikko waatta pitale sassatettanappe attin hinkko qaxxitaa aappe biidi zeddiya gakkanawu diya pitaliya sassatettanawu days gaada qoppikke ta baggaara giyoga leemisuwase taay intte sinttankka xeesana ta sassatettosay diikko odite xeellite ta aysi tuma naati pitaliya eeppe biidi zeddiya gakkanawu xeesina naati des pitaliya wolayttattuwan nu haasayiyoo nu qonqon wolayttattuwan a b c d giidi zeddiya gakkanawu xeesina naati des he xeesina naati qassi ay malatiyageeta giideti yesuusi be'i naatu xeellin beettiya naata hegaa pitaliya xeesennaage ha'i hagaakka tamaaris gaaneeyye laa xoossoo ay ekkida timirtte nu do'aabay naato ha'i xeellite taay leemisuwassi taay naati oyshettidi meetettido qan'ishiyakka inttiyo odana oyshettido oyshaa haraakka leemisuwa haasayatakka odana tawu danddayettaagaa keenaa giyogaa hagee taagee chaynaalee awudenne gido intte siyanawu koshshiyobaa be'anawu koshshiyobaa koomentiya intte xaafanawu koshshiyobaa inttiyo netsaannetiyan diya chaynaale taagee hagee giyogaa taanikka taayyo wottiyo taagaa astayitiya qaxxi oottada wottiyo sohuwa giyogaa hagawu gelidi aybaakka be'ana danddayeeta giyogaa taagaa zuuriyan enna hachchi taani ekkada yiidoogee huuphe yohoy waannay aybe giikko naati pitaliya tamaarenne erenne tumu astamaareti tamaarissiyona woy naati astamaareti tamaarissin naati dogi laa ubba haydimiya gakkidi hagaa abiciidiya doges gaada ta tuma qoppikke naato enna social mediyan woygettide wolayttattuwa xirritti giidaagaa waatta pitaliyanne qassi aappe biidi zeddiya gakkanawu mahaaliyan diya pitaliya xeesaa geetettis xeesa geetettiyode naati xeesidi danddayenna yesuusi beyin xeesi danddayenna naato gimmaashiyekka gattenna ha'i hagaa woygane naato wolayttattuwa nu pitaliya tamaaridoo tuma naato ingilizattuwa xeessay haasayay ixxiyaba gidikko wolayttattuwa pitaliya xeessay ixxiyaba gidikko ingilizattoy ixxikko ishi amaarattoy ixxikko nu giddon oonee nu oonee ishi ane qoppite naato qum negeriyan giyoga enna
hagee oyshettis. Aappe biidi wolayttattuwani aappe biidi zeddiya gakkanaashin diya pitaliya wolayttattuwa kapitaal leteriyan xeesaa yaagettis. Manttiyan wode oyddu asa ichchawu asa gidiyagee maaran eqqis naatoo. Yaatin issi na'iyo oyshettaasu. Issi na'iyakka ay malatiyaro giidetii Yesuusi be'in. Hagaa asay woygii shoommera lo'oy oysa wuussawu iita gees. Hagee malkkiya lo'idi pitaliya erana geenna jallaagiichchaagee diyagee laa haaka tamaarida asaa muliya cayissiyaga. Enna ha na'iyo pitaliya aappe biidi zeddiya gakkanawu xeesa giido na'iya gimmaashi gattabeeku tuma. Ixxi agis. Garamettaas Yesuusi be'in. Hay leemisuwa sa'an taani xeesana. Ta sassatettiyosay diikko odeeta. Tawu ixxikko ixxanay waatta pitale. Tawu ixxikko ixxanay waatta pitale. Peettin abbiciidde ixxenna. Hegaa gaada qoppays ta aymiruwan giyogaa. Leemisuwaassi taani xeesana. Tana ezgite. A, B, C, D, E, P, Q, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hagee wolayttatu pitaliya. Wolayttatu pitaliya. Ingilizattuwan qassi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hege ingilizattuwan እና አማርኛን ውርስኬ አማርኛን ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ሂ ሆ ሌ ሉ ሊ ላ ሌ ሊ ሎ ሜ ሙ ሚ ማ ሜ ሚ ሞ ኔ ኑ ኒ ና ኔ ኒ ኖ Se, su, si, sa, se, si, so. Re, ru, ri, ra, re, ri, ro. Hegee amaaranya pitaliya. Muluu wursata xeesan dandayikke hegaa gishshasa. Ereetii? Inna hagaa pitaliya wolayttattuwan xeesenna uraa shemppoora des gaada qoppana dandayikke. Ingilizattuwan hagaa ABCdiya xeesenna uraa shemppoora des gaada tumata qoppana dandayikke. Qassi wolayttattuwan waatta pitaliya giyogeeti waatta pitale giyogeeti woykko ustta pitale giyogeeti J, X, I, Ñ, J በቃ waatta pitaletti doosona tawu daro erettokkona. Xeesanawu dandayekkona. Glootaal A giyogeeta doosona. Pitale daro aynatee des. Tawu ixxikko waatta pitale ixxanappe attin normaali abbicidiya iske zeddiya gakkanawu hegee xayis giikko hayqqaasi gaada aggaagana tawukka. Darotoo naati pitaliya xeesi dandayenna naati des. Hegee tamaaridi yumbberesttiyan diyagaa. Laa pokko. Yumbberesttiyan diya naata hegaa xeesenna. Wolaytta pitaliya ABCdiya ABCdiya xeesi dandayennaagee yumbberesttiya beesko bare tuma pokko palaba hegee. Inna hagaa xeesi erenna naati des. I awaara yumbberestti gakkaakko erettenna. I awaara waanidi yumbberestti gakkaakko naatu erettenna. Tana garamees Yesuusi. Qassi wogga asaa qeeri naatakka qan'ishiya sooshaal miidiyan qan'ishee issi qan'isheti wolayttattuwan oyshettiyogeeta siyays. Asay zaarana dandayenna. Yesuusi be'in. Ha'i issi na'iya yaada woygadee issi oyddu asa yelaga naata oyddu naata essada nena qan'ishe qayishe pipirippiu yaagin bitanee hegee tawu erettenna. Hegee bexaam kabbaade goosona. Xoossoo xalahiya dikka. Ubba tamaachan uttosan laggiyarkka qan'ishiya kaa'ibookkona.
qaanishe kaa'ettenne naato ha'i hage pipirupiyu pitti wottoo lelliuhu hage naato hage benta ubba yayqiyakko ay kaasayennaagenna hage dogettes gaada ta qoppikke naato ደግሞ isi leemiso haasayati ka naato doosona leemiso haasayati woygiyooge giikko leemiso haasaappe issuwa tana lo'iyagata gaana leemiso haasaappe issoy woygi shuhaa koyida deeshshiya qarxxan eqqada mashshaa laaccawusu giyo hayseekka des haraykka qassi woygi qashuwa koyida deeshshiya ligambariya carshshan gelawusu he leemisoykka des haray qa woygi wordduwa markkawu qooraase woradaa beesi hagee ubbay aybee leemiso haasaya leemiso haasaya hagaa mala leemiso haasayay son tuma maara nu kase son de'iyode daruwa ereettes tuma haysiya gin hagaa xooringgiya gin qan'iishiya gin hagaadan leemiso haasaya gin tuma muliya mulluccu oottidi haasayettes tamaachan uttosan naatuura zagon uttosan haattawu bosan shaafaa bosan awan uttidi hagaa malaba kaa'eettes issoy issuwara ereettes baqa wozanan kaassa xallanne jinjjana xallanne wottinne abiciidiya shaakkennaagee yumbberesttiya gakko bare hagaa tamaare gooyye hagaa soo zaari oshaa kessissiyorppe hariba enna tana naato hachchi garamiina hagaa ta biiduwa oottiyogee giyogaa yumbberesttiya dinan tamaariya naati abiciidiyan abcdiya shaakki erenna xeesidi erenna xaafi erenna eqa galjiichchida galja xalla dammidaagaa xalla hegee yiidi yumbberesttiya gelidi tamaaraysi ges laamee tamaaruwawukka woni hay leemisuwassi ingilizettuwani neegaa layfi histiriya woy de'o taarikiya neegaa ingilizettuwan yoota ingilizettuwa attoshin wolayttattuwan yoota giyakkokka yootenna naatiya ha'i betechaaleniyan ne de'o taarikiya your life history así gina ingilizettuwan oychiyaba giyakko hegaa life historyya odi erenna galjay des dammay des xaafi erennaagee des hagaa ayba gaane hageekka kawoppe damooza shemppuwa maaro hagaa ለምሳሌ ላይፍ ሂስትሪያ odanaw koyyaba gidikko please tell me your life history tell for us your life history giiko my name is Amarech Paulos Alambo I come from Wolaita I born in Wolaita my baba name is Ekele Ekele my mother name is Ekeleit Ekele ta odanaasi koyenna gishshasa ekeli ekeli giyoge ደግሞ ታኒ ታገ ላይታይ ታገ ላይታይ giyogaaka how old are you I am 25 years old tamaare gidikko I am a student I was born in 1982 I was born in 1985 እንደዚህ በቃ I have 4 sisters and 1 brothers. I have mama and baba. I have work. My work is gada hegadan xaafa gasa daru akkanena hegaa ken eti yeddokona ne guutta xaafiya baydikko ne life history bagga ne odiya baydikko aggi goosona hegaa life history wolayttattuwan ingilizettuwan amaarattuwan baaga odi erenna dammiichchidaagee yumbberesttiya bes hegaa qa dammiichchaagee kawuwappe biraa mes gin mulluccu ootti eriyagee nexibiya yeettaa ixxin son uttis aybakorinne dammay biraa mes naato hegaa biraa misiyagee aybe andenya musina garssaara musina biraa qanxxiyogaa yaanin awaare eraara diya asay awaara timirtte daraja oyqqidi awaara oosuwa oyqqane
ha'i kawoy bira xalla xeelles bira xalla xeelles iuqetiyaara diya asaa aggidi biran cimettidi biran attaalaletti biidaagaa kawoy xeelles. Tiikilenya oosuwaa oottiyaagaa gidennan diishin biraa xeelles. Naatoo ishshi waanidi daane ishshi hagaa waanidi daane ta tuma oychchiyoogaa waani daane ha'i leemisuwaassi makiinaa shufirinnaa tamaarissiyaagaa gidikko waani naa"u heezzu gallassi makiinaa oyttidi lammadissinen waani garssaaranne musinna biraa imma ges. Musinna biraa immikko manjja fiqaadiyaa kessi immiiges. He saatiyan waani hizbbee goddayettees hizbbee wurees. Mangisttee hegaa mala xeellennan xayikko tuma ha'ikka hagaappe sinttawukka daro gudaatee asaa gakkanawu des naatoo. Hagaa waati teqqanee? Aybiira digganee? Waati teqqanee? Awaara asa kiyanee? Ha musinnay biittaappe xayiyaaba gidiyaakko ha musinna giyoobay bira mizidi guuttabawu gitabawu bira mizidi ootissiyo bira suntti xayiyaabay diyaakko tuma asay siraatan ba oosuwaa oottidi daana. Eraara diya asaykka mangisttiyaappe oosuwaa demmidi siraatan oottidi daana. Mangisttee musinnan biida bira xallan biran biida naata iuqetiyaara diyaagaa gidennan diishin iuqete baynnaagee bawu iuqete baynna gishshawu biraa qanxxidi biida naata mangisttee ekkiyaaba gidikko gamaggamennan coo gelissiyaaba oosuwaa gidikko ekkiyaaba gidikko hizbbiyaassi ay keena gudaatee gakkanawu dii naatoo. Hagaa qoppana koshshes tenne. Mangistteekko hagaa qoppana koshshes tuma. Aybakko erenna jalliichchidaagaa iuqetee baynnaagaa bira musinnan biidaagawu oosuwaa immiyoogaappe gamaggamidi he asussi paataraa immidi gamaggamidi ha'i astamaare gididee nersse gididi oona gididee mule oottiyoogaa aybee musinnan beqqa biraan biri xayikko ubba hagaa yunberesttee aybaa gidiyaabay dikko eqqidi ne banaara yoone astamaare gidiyaabay dikkokka way musinna biraa imma ges way banaara issibaa hana ges. Hegaa hanennan xayikko paatanan kundissoosona soo yedettoosona. Musinna immida naatinne hegan qolocabaa banaara hanida naata aattes. Hinkkuwan aattenna. He negeriyaa hanikke musinna immikke giida naata soo yedettes. Hegaa ha astamaare oosoy ayba oosoy mule ay musinni xayikko ooso asi oyqqana danddayenna. Hagee ubbaa ta denttidoogee aybiine naatoo beqqa musinna xallay xeelettees attin ha'i tumu iuqetiyaara diya asay xeelettenna. Abbiiciidi erasu naatoo tuma leemisuwan ta ekkiyoogaa xeellite. Taani yoone humbbo giyoosan yoone mishiine timirtte keettan qeeri naata tamaarissanawu gelaas. Gelada yaatada oottin ta bollaan issi na'iyoo ekki yiidosona. Ehiido na'iyaa yesuusa palawu ba sunttaa marttaa gaada xaafa eruku. Xoossaa palaa gishshawu marttaa gaada ba sunttaa xaafa eruku. Awuniira kantta yaade gin tawu ixxiis. Tamaarissiyaa hara astamaareti nuuppe xoqqatan de'iyaageeti naata xeellite naata hagaa tamaarissite hagaa oottite giidi hadaraa immidi eti guuttaa bantta kifile giziyaa hagaa oottite giidi biyaaba gidikko eraasu qeeri naata naaga danddawukku. Ba sunttaa xaafa eruku. Naatu sunttaa xaafa eruku. Naatuugaa attendanssiyaa sunttaa xeesada kuntta eruku. Ha'i hagee tamaarissanawu yees. Hegee aybee sunttaa pitaliyaa naatussi A B giidi onakkuwan saleedan xaafi erennaagee xeesi erennaagee astamaaretettaa geles. Naati qawaani naati cinccayidaageeti hegaa mala astamaaree tappi tappiyode naati miicciiges. Poggarissii goosona. Hinna simi qeeri naata ereeta. Hinna astamaariyaa woyga haasaya yaagosona poggaroosona naatu. Hegee aybee biran kanttidi yiidoogaa. Biraa qanxxidi. Pitaliyaa yaddina naata tamaarissi erenna naata biran gelissido astamaariyaa hegaa poggarissii. Iuqetee baynnaagaa ehidoogaa. Ha'i mangisttee mule naatoo musinna xalla xeelles. Tumu eraara diyaagaa. Naatoo tumu iuqetiyaara diya naata naati mule son des. Tumu iuqetiyaara diya naati ubbaykka tuma son des. Pitaliyaa xeesi erenna tamma xallay biran biidaagee kawuwaappe biraa mes. Naatoo hanna likka gidekkee? Hanna likka gidekkee? Yaatin taani ha humbbon ha na'eera tamaarissishin taayyo harasaa yaanawu hagawu kare yaanawu tawu xeessay yeegis. Xeessay yin taani aggada yiyode alaafeti bexaam azzanidosona tuma. Ha'i ha naata o bollaa olane hanna na'iyoo gidikko hanna na'iyaa danddawukku. Hagan ne miyyiyan eqqada neeppe be'u tamaaru lammadu giidi wottido neeni ha'i aggada ha'i harasaa baana gakkiya uttadasa.
ha'i hanaata waatane hara naata awuppe demmane waati ekkane giidi alaafete tuma azzanishin aggada yas. Hegee waana irratti wata pitaliya tamaarikko waana ne ay qeeri naati tamaarisanaassi aybe koyruwan eti tamaariyogee qeeri naati aybe koyruwan naati naatuura erettiyogaa ba sunttaa eriyogaa xeesi eriyogaa aawaa sunttaa aayee sunttaa ishanttu michchenttu sunttaa koyruwan eriyogaa xeesi eriyogaa hegaappe simmidi pitaliya tamaariyogaa quxuriya tamaariyogaa tamaaridi doonan xeesi simmidi qassi xaafi eriyogaa nabbabbi eriyogaa pitaliya gatti qaalaatiya medhiyogaa wolayttattuwan ingilizattuwan amaarattuwan pitaliya shaakkidi xeesi eri simmidi xaafiyogaa xaafidoogaa qassi nabbabbiyogaa qaalaatiya medhiyogaa qofaa qashuwa oottiyogaa heggaa yaanidi naati xirritti giidi tamaari loyttidi ingilizattin amaarattin wolayttattin xirritti ootti tamaari kiyida naati digin biidi tamaarissida astamaariyakka galatissees. Tuma ay gidiyakko qeeri naati issiba be'idoba ay gidiyakko dogenna naatu. Enna hagee ubbay taani denttana danddayidoogee aybe tuma sooshaal miidiyan la hagee paatana yesuusi ben. Sooshaal miidiyan ABCDya iskke Zeddiya gakkanawu xeesa gin xeesenna qooqiichchidaagaa kawoykka ooso immees. Xoossaappe ekkana waagaa. Tana garamiina naatu hagee tuma biiduwa hachchi hagan ta wolayttattuwan oottiyogee hagee xeesi oyshettoy aybe wolayttattuwana xiyaaqee. Qassi qanxxishe oyshettiyoy wolayttattuwana. Ubba qanxxishiya ubba son naatuura issoy issuwara shiiqidi qanxxishe tamaachchan kaa'enne naatuura kaa'iyosan laggiyara oyshettenne ubba harabay attoshin. Ubba harabay attoshin. Ubba ABCDya kifiliyan astamaaree issitoo istta naa"a giidi kifiliyan gelidi ABCDya tamaarisenne ABCDya tamaarisenne awaara yunberestiyakko gakkidee awaara gakkide dooko kiran geliyagee naatoogaa. Enne በጣም garamettada hachi hagaa sile pitaliya guddaa inttenaara haasayana gaada sile muksinnaa guddaa inttenaara haasayana gaada hachi hagaa biiduwa oottaasi. Enna machchayibeenna gishshataassa ta kaameeraa ya baggi zaaridoogee keeppe taassi iqirtaa oottite yawu tana ereeta. Tana michchiyo amaarechcho ereeta. Ta chaynaliyo tanaara dijitti inttena maadite ayzosh berchi isporttiya oottiyode hagaadan biiduwa ootta yeddiyode berchi de'iya ta michcheta Xoossay intte anjjo iitay bochchoppo. Ha'ikka tana giyogee ta inttena giyogee haye ta ishantti taayee naati hagaa biiduwa xaqqamiyabaa be'idi siyidi hanna tumee tuma gidekkee giyogaa koomentiyan taayyo wottite. ደግሞ ላይክ oottite ሰብስክራይብ oottite. Intte ላይክ oottidi ሰብስክራይብ oottiko daro asay be'eesi giyogaa. Silkkee tawu ayssakkonne view kessi erenna. Bayraale kiyenna naatu. Taassi ayssakko bayraale kiyenna. Yaatiyo gishshawu ane ubbaykka issoy issuwaassi share oottidi hanna likke gidekkee naatu. Hanna likke gidekkee. Social media kaale naati ubbasaa be'ana danddayita. Yesuusi ben ABCDya erenna naati tana garamin gelaasaachin. ABCDya shaakki erenna naati yunberesttiya tamaaranawu biyagaa be'ada. Hegee tana garamin hachchi tuma gelaasi. Naatoo hanna taara odiya likke gidekkee tumaa odite. Qom negeriyan tumaa odite. Tana garamin gelaas hachchi hagaa ta biiduwa oottidoogee. Enna taagaa chaynaaliya gelikko aybaakka xirritti wottada inttiyo koshshiyabay dikko xaafa oyqqada ABCDya waatta pitaliyaara ABCDya waatta pitaliyaara amaarattuwaara muliya inttiyo inttenana danddayays bessanaassi inttawu dandayettaagaa kessan bessanawu tamaarissanawu dandayays giyogaa. Qaalaatiya medhdhiyogaa aybiira gattidi qaalaatiya medhdhiyakko woygidi medhdhiyakko qofaa qashuwa qassi waatiyakko ingilizattuwan dikkokka betechaale mexeniya amaarattoy tawu alarjiikeshin gidikkokka betechaale mexeniya tawu dandayettaagaa inttena bessanaassi fiqaadenya gidays giyogaa. Henna taayee naati inttena xoossay anjjo. Tamaariyoban tikuretiya immidi tamaarite. Be'iyoban tikuretiya immidi be'ite xeellite. Siyiyobaakka tikuretiya immidi siyite. Asay haasayiyoba asay demmo zorettiyoba asay wodaayayettiyoba
neeyyo tamaaranawu, be'anawu, xeelanawu koshshiyaba tikuretiya immada xeella. Mulebaakka eranawu daasa. Leemisuwaassi timirtte keettan nuuni hayskuuliya gakkennan ta hayskuuliyappe xadeera tamaaraydda diyo saatiyan wode and iske siddist aybaa gakkanawu tamaariyo saatiyan nu baqa wozanan de'iyay timirttiyappenne nuuyyo wozanan de'iyay darotoo aybee hagaa diima giyo kuwaasiya kaassay des. Gidduwan issi uray naa"u uray gelin gaxan issoy yaanne haanne eqqidi hagaa bututo kuwaasiyan cadetti kaa'iyo kaassay baawe naatoo? Wozanan hegee des nuuyyo. Yesuusi bay timirtten ba. Wozanay he kaassa xallen des. Hanno kuwaasiyo baqqiyooro xallen des. Hegaadan tamaaridashin gidikkokka pude kiyishin timirtte deexxi biyo saatiyan timirttiyakko simmiyogan Xoossi maaddin pidaliya shaakki eranaassi danddayda biyogaa. Ha'i naati pidaliya shaakkidikka erenna. Naati I awu biyakko erettenna. Wodee naatoo dummati bes tuma. Na yaatiyogaappe denddaagan ha negeri hagaa malabay hanettiiddi de'es. Shin intte be'anawu bessiyobaa, siyanawu bessiyobaa, tamaaranawu bessiyobaa, oottanawu bessiyobaa tikuretiya immidi oottite, xeellite. Hayya taayye naati hagaa chayinaaliya taagaa dichchite. Tankka inttenaara days. Tawu danddayettaagaa keenaa be'anawu koshshiyogaa gidikko tsaafadakka bessana. Siyanawu koshshiyogaa gidikko hanno siyana koshshays. Hanna waanettana koshshay giyogaa inttena metiyabay de'iyabay gidikko oychchana danddayeta. Karen diyageeta gidikkokka Itoophphiyan diyageeta gidikkokka oyisha gidabay inttiyo de'ikko ta danddayettaagaa keenaa inttessi zaaranawu mokkarana. Ingilizetto gidikko amaaratto gidikkokka demmo hagaa wolayttatto nu qonqquwa gidikkokka intte oychchanawu koyidobay diikko yiidi oychchite. Netsaannetiyan yiidi oychchite. Qum negeriyan gays. Ayssi intteppe tankka tamaariyobay daana danddayes. Intte qa taappe tamaariyobay daana danddayes. Nu qa issippe gidiyaba gidikko aybaykka oosettes. Issippetettay, siiqotettay diikko aybaykka oosettes. Yaatiyo gishshataassi taayye naati oyshay diikkokka hagan koomenttiyan wottite. Inttenaara days. Demmo hagan kare biittaara diyageeta gidikkokka son mishiriya waayissiyogeeti daana danddayeeta. Konttiraatee wuri makkin soo asay yeddikke giyogeeti daana danddayeeta. Dummaban de'iyageeti daana danddayeeta. Xiyaaqee diikko garssa mesmeriyaara ta nena koyyaasi giidi intte silkke quxuriya immiyabay diikko qaxxitaa dawwalada tawu hanaagaa keena inttenakka asttanaggadana. Taayye naatussi intteyyo saroy gido. Inttena iitay bochchoppo. Ta baggaara de'iya zoree hachchiigee hagaa. Qum negeriyan ta inttiyo zaara wottiyogee aybee tamaaranawu bessiyabaa tamaarite tikuretiya immidi. Siyanawu bessiyobaa tikuretiya immidi harabaa qoppiyobaa ubbaa aggidi tikuretiya immidi siyite. Oottanawu bessiyobaakka tikuretiya immidi oottite. Ta hanno oottada laamettana. Hanno zal"ada, hanno oottada, hanno yaanada laamettana. Tankka asa kiyana. Haraatudan tankka hanana giidi intte xanakkaridi intte oottiyabay dikko laametteeta. Laamee awudenne ne xanakkara oottiyabay dikko laamee xayenna. Yaatiyo gishshataassi laamettana koshsheeta. Xoossaykka qassi intte daafuriyode intte daafuraara shiiqi Xoossaykka inttena laammees. Yaatiyo gishshataassi tikuretiya immite. Tamaariyoban, oottiyoban, zal"iyoban, woossiyoban, goynniyoban aybin gidikkokka tikuretiya immite. Tikuretiya immennaagaappe denddidaagan ha'i ta wontta giido pitaliya aybaa erennaagee hiqqa yaannaagee musinna bira xallan kiyidaagee ta gaa haasayidoogee ubbay nu tamaariyo timirttiyan xeelliyoban tikuretiya immennaagaappe denddidaagan hagaa ubba gudaatee gakkiyogee. Silezzi oottiyoban, siyiyoban ubban tikuretiya immite. Laamettana giikko tikuretiya immite. Metiyabay diikko hagan koomenttiyan wottite. Taani inttenaara days. Inna hagaa qassi biiduwa loyttidi siyite. Dimtsiyagaa loyttidi siyite. Loytti siyi simmidi inttiyo de'iya astayitiya hagan wottite. Sabiskiraybenne layke oottidi taagaa qassi chayinaaliyokka taaro dichchite. Issoy issuwassi sheere oottiyabay diikko intte issi uray be'idoogaa haraassi intte layke oottikko haray bawu be'ees. Silezzi layke oottidi kanttite. Sabiskiraybe oottidi kanttite. Taayye naata inttena Xoossay anjjo. Iitay bochchoppo. Inttena xeelliya ayfee wora xeello. Inttena xeelloppo. Inttena bochchoppo. Ta inttessi lo"uwa magnayettays taayye naati. Ha'ikka ta inttiyo giyogee tana sabiskiraybe oottidi layke oottidi xiyyaaqee diyaba gidikko xiyyaaqiya hagan tsaafite. Inttenaara days issippe days yaagays.
haayinaatussi diyoosan saroy gido. Ishi ciao salaame qamma gido sa'ay qammiidi diyo gishshawu ciao ta naati.